Okay, so untuk group project kamu, um, kamu akan menggunakan GitHub untuk tunjukkan collaboration between your team members. So contoh maksimum kamu setiap team member akan ada 3 ahli kumpulan, 3 atau 2 kan. So kalau ada 3, so saya nak tengok di mana ketiga-tiga ahli kumpulan menyumbang kod of your group project. So kamu kena gunakan GitHub. So saya akan tunjuk macam mana nak buat the collaboration. Okay, so itulah. Dan kalau ada soalan apa-apa along the line, boleh tanya saya. So kita dah habis kita punya syllabus. So kita dah belajar um, apa sebenarnya yang kita belajar adalah macam mana kita nak gunakan socket punya function di dalam C dan juga di Python untuk kita interact dengan socket API. So daripada situ kita allow that our process from another host to communicate with process to the another host. So itulah in nutshell what is socket programming. So since socket programming ni kita sepatutnya kita buat dia concurrent, so that's why kita belajar benda-benda yang berkaitan dengannya, di mana kita belajar macam mana kita nak gunakan fork, dan kemudiannya kita Python kita gunakan multi-process atau multi-threading. So itulah yang culminate to all of that we learn. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul apa yang kita belajar tu adalah something yang cukup simple sebenarnya. Sebenarnya just using the socket function so that the process between two hosts, okay, can communicate with each other. So mungkin the communicate tu dia hantar data dalam bentuk string ataupun dalam bentuk real number, dalam bentuk bytes ataupun any, right? So yang pentingnya just the socket, right? So untuk praktikkan apa yang kamu dah belajar, pasal this is programming class, so very technical class. Kalau saya lecture pun untuk the whole 14 week, tak semestinya kamu dapat. So untuk dapatnya, I really believe firmly that you need to do it yourself. So kamu kena buat coding. So kena start development. So that's why kamu ditugaskan dengan individual project, di mana yang banyak juga yang dah hantar, dan juga kamu kena buat group project di mana kamu applykan apa yang kamu belajar. So resources banyak, kamu boleh rujuk slide saya ataupun boleh rujuk internet ataupun rujuk buku yang saya sharekan supaya you get the essence. So maksudnya you get the technical skill set untuk do the socket programming. Okay, so berbalik kepada your group project. So untuk your group project, I doesn't want that one of the team members just a sleeping partner. So maksudnya dia tak buat any code development, walaupun memang kena bahagikan tugas, pasal dalam group project kena ada presentation dan kena buat code dia dan juga kena buat report. Yes, memang kena boleh kamu bahagikan tugas, tetapi saya nak ketiga-tiga daripada team member ni terlibat dalam code development, in the program development. So in order to see that, so kita akan gunakan GitHub. That's why I introduce using GitHub daripada awal lagi. Okay, so saya akan demonstrate sikit macam mana mungkinlah. So saya record ni, so mungkin saya boleh share balik. So mungkin ada orang yang still ada masalah menggunakan GitHub. Okay, so saya perlukan seorang untuk bantu saya. Siapa nak volunteer untuk bantu saya, pasal saya akan buat kita akan simulate di mana kamu involve dalam group coding. So saya akan become the lead. So saya akan create a repository dan one of you akan become my team members. So tengok macam mana kita boleh contribute a code. Okay, ada siapa-siapa tak nak mungkin nak volunteer? Ashraf ke, Haris, Denia ke, siapa-siapa lah. Siapa nak just buka your Ubuntu tu je. Okay, boleh tak? Anyone? Haris boleh, Haris. Okay, alright. Okay, terima kasih Haris. So nanti tak apa, Haris buka dulu siap-siap Haris punya Ubuntu. So saya share dulu saya punya screen. Okay, boleh nampak ke saya share screen? Okay, nampak Alright, so saya dah record. So nanti saya akan share recordnya kembali. So first thing first,
bila kamu nak involve dalam group coding, of course, semuanya kena contribute the code. Okay, so seorang ketua, maksudnya ketua dalam the code development, so boleh dulu create a GitHub repository. So boleh buka GitHub account masing-masing. So for this hanya seorang saja yang create the repository for the project. Tak perlulah ada 3 team member, tiga-tiga buat GitHub punya repository. So dia punya konsep is macam mana juga dengan your lab ataupun your individual project, satu repository saja been created. Okay. So sebagai ketua, so mungkin team lead, so saya create new repository, so saya create new, okay, so saya dah buka GitHub, so nanti semua boleh login, right? So bolehlah namakan projek kamu tu, mungkin kamu nak buat sistem, for example, game, right? So kamu cakap online card game contoh. Okay, so kamu punya repository online card game. So mungkin description boleh cakap, so this is for ITT 440 project. Sorry, bukan project, group project. Okay, oh by the way, kalau saya terlampau laju ataupun mungkin ada certain part di mana kamu perlukan penerangan yang lebih lanjut, so please do stop me. So boleh interrupt saya ataupun boleh tulis dekat chat box. Okay. Alright. So seterusnya kamu kena please put this to public. Private pun boleh, tetapi pasal nanti saya yang kena semak kod kamu kan, pasal nanti kamu kena bagi URL kat saya. So please choose to make your repository to public. But in case later on bila later on kamu dah habis with your project ataupun dah habis kelas saya, mungkin kamu tak nak orang lain boleh tengok kod kamu, so kamu boleh choose tukar balik repository ni kepada private, terpulang kepada kamu. Tapi untuk for this class, so pilih dulu public. Okay, so seterusnya for this one initialize tak perlu lagi, pasal tak perlu kamu minta GitHub buatkan readme file ataupun gitignore punya file, pasal this will complicate the things. Pasal nanti bila kamu create your own folder dekat local repository, nanti dia akan clash dengan remote. Boleh, tapi nanti dia akan ada merge punya proses tu. So nanti takut ada certain people which is a beginner, so somehow dia nampak oh ada error sini, so nampak nanti dia ingat macam very technical dan dia rasa susah. So please keep it minimum, so just tak perlu minta GitHub untuk initialize all of this. Okay, so kita create repository. Okay, so sebenarnya dia dah bagi arahan dekat sini macam nak buat. Kita boleh create repository atau push an existing. So kita akan buat push existing. Okay, so tak apa, biarkan dulu kat sini. So dekat sini pun kita boleh dapat dia punya URL untuk kita punya GitHub repository yang kita buat tu. Okay, so seterusnya adalah apa yang kita kena buat. So open up your Linux, your Ubuntu Linux. So saya dah buka dekat sini. So nak memudahkan, saya akan buka gunakan saya punya SSH client, right? Pasal saya just nak guna Nano. Tetapi untuk your group project, if you want to use your own IDE or your own text editor, please go ahead. Boleh. So contoh macam kamu nak gunakan Visual Code Studio ataupun kamu nak menggunakan bukan Visual Code, VS Code Studio, ataupun kamu nak gunakan Notepad++ ataupun kamu nak gunakan Sublime. So kalau macam contoh Notepad++ kan, macam contoh saya, kalau saya buat code development, saya either guna VS Code Studio ataupun saya gunakan Notepad++. Tapi selalunya saya guna Notepad++ lah, pasal mungkin saya old school, pasal Notepad++ ni lama dah. So Notepad++ ni saya ulang balik, dia ada plugin which is very useful, MPP FTP. So dia support various protocol, remote access protocol, dia support FTP,
dia support SSH, right? So kita just gunakan SSH supaya kita punya VM ni kita tak perlu nak install any additional software. Even kita access kita punya shell ni pun saya menggunakan SSH kan. So dekat sini dia support. So kita boleh create a new profile. Lepas tu kita boleh letak kita punya hostname, kita punya password. So by right nanti kita boleh access dan kita boleh buat kita punya coding guna Notepad++ kepada siapa yang nak guna IDE lah. Pasal mungkin ada orang prefer IDE ni supaya senang baca dan dia boleh buat dia punya formatting tu senang. Dia boleh betulkan kita punya syntax. Terpulang boleh, right? Tapi untuk this demonstration, I will choose to use Nano, right? Nano, because Nano is adequate for me as of now. Okay, so saya gunakan Nano. Okay, so berbalik macam mana kita nak gunakan kita punya GitHub, alright? So kalau kita nak, sebagai team member, sebagai team leader, so dia buat dulu, dia initialize repository. Team member tak perlu lagi, pasal team member dia just clone je repository tu, so tak apa, biar dulu. Biar team member yang buat dulu, initialize the folder. Okay, so sebagai team member, create dulu folder. So contoh kita nak namakan folder kita online, apa-apa boleh, tak kisah. So online card game, for examples. So dah create. So saya gunakan command make dir. Oh, by the way, saya nak tanya, adakah nampak tulisan ni atau perlu besarkan lagi tulisan ni? Besarkan alright. Sekejap. Kita boleh pergi dekat appearance dan I choose the font is maybe 14, is it? Okay, got right. Boleh tak? Okay, right. So saya buat folder gunakan command make directory, dan seterusnya kalau kita gunakan ls, so ada kat kitanya directory untuk kita punya home folder. So ada all this file. Okay, so ni daripada kita punya lab yang demonstration dalam kelas kita yang sebelum ni. Okay, so nampak sini dah create folder, my folder. So saya gunakan command change directory cd, so online card game, right? So kita dah masuk. Kalau kita ls, somehow kosong lah, pasal folder kosong. Okay, so apa yang perlu kita buat? So first kita initialize the folder so that Git version control akan keep track all the file dalam Git punya tree. So saya gunakan command git init. Okay, we have initialized. So sebenarnya apa yang kita buat, bila kita buat Git, dia ada buat satu hidden folder tau. So kalau kita ls.l, kita akan nampak satu folder .git. So this is the tree yang dia akan keep track all the file dalam ni. So kalau kita tengok ni kosong lagi lah. So kita create our first file. So mungkin ketua kumpulan boleh buat, mungkin dia nak buat satu modul, mungkin dia nak buat function, right? Contoh dia nak buat, ataupun mungkin dia buat dia punya server code dulu. Okay, so saya buat file, so nano server.py, mungkin dia nak gunakan Python ataupun nak gunakan C, tapi anyhow contoh kita gunakan Python. So nano server.py. So the text editor will open up, will create a blank file, satu file kosong, dan kemudian kita boleh tulis our code. So mungkin kita nak import socket, so import socket, dan kemudiannya kita nak buat apa? Declare socket, is it? So server sock, contoh variable, dan kemudian kita buat socket, is it? Betul kot. Okay, so kita bind with any, dan apa lagi? Kita buat kosong dulu. Okay. Okay, so anyhow, you have created your code. Okay, so kita save. Right, so seterusnya bila kita gunakan command git status, so git status dia akan tunjukkan apa the latest status of our local repository dalam folder yang kita create tu. So macam saya cakap kan, kita ada .git kan, so dia ada all the information. So kat sini bila dia keep track, oh ada satu file which is haven't been added to the git punya tree. So kita kena track this file. So macam mana kita nak track? So kita gunakan command git add. So kita sebenarnya kena tulis macam ni kan.
So nak mudah, mungkin kalau kita dah create 2-3 file, so takkan kita nak tulis nama satu-satu, susah. So nak simple, kita just titik. Okay. So kalau kita buat git status kembali, dia akan bagi tahu, okay, kita dah add kan dia, kita dah track dia. Tapi somehow ada new changes, kita buat kita punya first changes tadi kan, kita tambah import statement, betul kita buat socket variable. So kita nak commit dia. So maybe we want to do our first commit, so kita gunakan command git commit -m, so maksudnya message. Kalau kita tak -m, kita tak message, nanti dia akan minta kita letak message juga. So kita letak je. So kita boleh bagi tahu, so this is first commit of server code. Contoh, right? So right, so dia dah bagi tahu. So bila kita git status, somehow kita dekat branch master dan somehow everything is clean. Maksudnya semua dah been track dan kita dah commit. Nothing. So maksudnya dekat kita punya local repository, which is in our folder, everything's good. Tapi kalau kita tengok dekat sini, somehow we haven't pushed to our remote repository. So apa yang kita kena buat, kita kena add remote origin untuk kaitkan kita punya local repository dengan kita punya online repository. Okay, so sebelum saya proceed dengan GitHub punya repository, our remote repository, setakat ni ada masalah tak berkenaan dengan local repository? Any question from you guys? Okay, tak ada Alright. So, tak ada. Sekejap, saya minum ais. Terima kasih. Ini kopi bukan Milo. Oh. Okay. Okay, so seterusnya kita kena ni, so kita boleh tengok dekat repository yang kosong kita buat ni, kita kena add the remote origin. So kita boleh copy dia, dah siap-siap dah, dia dah letakkan kat sini, dia dah generatekan untuk kita. So kita follow je this one. Okay. Add and somehow, right, so this is another thing. Kalau kita tengok kat local repository kita, kita di branch master, tetapi dia ada isu sikit di mana dulu benda ni, this is not an issue dulu, tetapi macam saya dah pernah terangkan sebelum ni, because in the US there is some Black Lives Matter movement or something, so blame them with all of this complexity. So somehow because of Black Lives Matter punya movement, orang rasa kalau kita gunakan ayat master ni, which is derogatory, maksudnya ayat yang tak elok untuk diorang. So somehow GitHub ni is a company, so somehow dia rasa dia akan tukar jadi main. So dia punya default adalah main, dekat sini adalah master. So kalau kita push ni memang dia akan error, pasal kat sini dia punya default branch adalah main. Okay, so apa kita kena buat dulu? So kita ikut kat sini, kita akan tukar dia kepada branch main. Kita nak akan gunakan command git branch -am main. So maksudnya kita create a branch, another branch which call as name. So kita dah buat. So kalau kita buat git status, so kita dah tukar kepada branch main, right? So our file pun okay, right? So kita copy je pada master punya branch. So kalau kita tengok git branch tadi, sebenarnya kita ada dua create branch E kan? Aku nak listkan semua branch sekejap Okay, sorry, git branch list. Tadi. Sorry. Git branch list. So kita akan ada tadi saya dah terbuat. So somehow kita ada main dan kita ada certain branch. So macam itulah kalau kita nak tengok. Anyhow, kita dah tukarkan. Kalau kita dekat git status, kita dekat branch main. Okay. Seterusnya kita kena push, right? So saya kena pushkan code ni kepada sana. Okay. So since this is the first push, so
kita sepatutnya kalau kita nak push, kita kena pull dulu. Tapi since this is a kosong punya repository, so tak apa. Untuk the first time, kita boleh push dulu. So kita gunakan command git push -u origin main, bukan master dah. So apa parameter u ni sebenarnya? Kalau kita dekat public repository, kalau kita push ni, kita akan trigger what we call as pull request. So di mana nanti bila kita nak push, so nanti kalau kita dalam satu open source punya project, kita akan triggerkan owner of this repository untuk review kita punya code. So dia akan review dulu, kalau dia rasa okay, baru dia akan mergekan dalam the main tree, maksudnya dalam the main branch. Tapi somehow kita tak buat macam tu kot, so kita just push dulu. Right, so I put my GitHub account. Right. Okay, so Barat dia dah push dekat sini lah. Okay. So this is only for the first time. So nanti later on bila kawan kamu ataupun group team member kamu clone the repository, so kamu pun ada nak push, so selalunya kita kena pull dulu baru kita boleh push, right? So nanti kita akan tengok, nanti saya dengan Haris nanti kita akan buat, kita akan simulate several code changes. Nanti memang kita kena pull dulu. Okay. Kalau kepada siapa yang first time mungkin untuk push, nanti dia akan minta untuk letak global main config. Maksudnya kita kena set dulu kita punya nama dan email macam tu. Tapi kalau macam saya ni, saya dah pernah push, so somehow no issue. Dia takkan ada minta untuk kita ni. So setakat ni okey lah. So alright, fine. Everything fine. Code pun kita dah push dekat sini. Alright. Okay, so seterusnya apa saya perlu buat? Saya kena pergi dekat repository ni, saya sebagai owner repository, saya pergi kat setting, saya kena allowkan access kepada Haris untuk share, untuk buat changes dekat this repository. Okay, so apa kita perlu buat? Invite your collaborator. So Haris, apa username GitHub kamu? Boleh share tak? HRZERN. Sini Betul. Okay, so saya add dia. Okay, so dia ada access. So nanti Haris akan dapat email. So Haris boleh try buka email tak? Yang kamu register dengan GitHub tu. Nanti kamu kena accept invitation tu. Okay, kita tunggu dulu Haris ni. Tak apa, tak apa. Okay, Haris dah accept. Right, so seterusnya tibalah giliran Haris untuk clone saya punya repository ni. So let me put, yeah, again. Okay, Haris saya letak dekat chat box the repository punya link. So minta Haris share screen boleh? Ubuntu tu. Saya stop sharing So Haris share. Okay, alright, thank you. So health cert. Kalau tak buat folder pun tak apa. So bukan add me. So kena ni Haris. Kamu dah buat apa tadi? Dah buat ini tadi So kena git clone.
Okay, keluar folder. Tak perlu buat apa ni pun tak apa. Tak payah buat ni. So git, Kalau ada git remote. Sekejap. Git. bukan, git clone. Alright, git clone patutlah saya salah tadi. Git clone, So, ambil yang saya tu tadi. Alright, okay, so kita git clone rasa tak dalam help. Salah, rasa cd. Help. ada kan? Okay, so kalau dia dah buat folder tu, so kalau tak letak apa help tadi tu, so dia tak akan create folder lah. So dia akan gunakan dia akan create folder based on nama repository tu. So tadi Haris letak help, so dia create folder help tu. Okay, so kalau Haris tekan git apa ni, git status tu kan? Okay, so pasal tak ada apa kan? Okay, so mungkin Haris sebagai team member dia been task untuk buat satu modul. So mungkin okay, klien punya code lah. So contoh, so Haris buat klien punya code. So Nano pakai Vim. Okay, boleh tak pulang. Apply. Alright, so tulis apa-apa, print ke apa, anything. Siapa tak ingat macam mana buat? Print apa-apa lah kan. Print Hi. hi ke. Tu kena literal string lah. Alright, seterusnya dah save dah ls. Dah. Ls asal dia ni. Alright, dah so kalau tekan git status. Okay, so benda ada file baru, so kita kena track, so kena buat git add. Okay. Titik, right, so git status dia akan minta commit lepas tu. Okay, so kita git commit, letaklah so apa-apa, so client code ke apa, right, so okay, dah. So git status. Alright, so somehow nampak tak dia cakap situ, your branch is ahead of origin main. So of course lah, pasal dekat local repository of Haris dia ada dua file, tetapi dekat GitHub sekarang ni hanya ada satu file pasal Haris tak push lagi. Okay, so since dia nak share kepada semua, so dia kena git push dulu. Tapi sebelum tu macam saya cakap, kena git pull dulu. So Haris git pull. Okay, pull. Okay, up to date dan git push. Pasal kenapa kita nak git pull dulu? So mungkin ada team member yang ketiga. So mungkin dia juga in the same time dah push something. So nanti of course dia dah tak synchronize. So kena git pull dulu baru kita git push. Okay, so ada boleh git push -u. Sekejap, sure. Sekejap, saya kena buat yang remote juga kan? Tak payah, dia dah buat. Bila dia clone dia terus dia dah addkan remote tu. Oh, so ini get push you. Origin min. Okay. So, you are pushing, so dia akan minta username dan password. Okay, thank you. So saya share semula. So Haris boleh stop share. Okay, thank you. Thank you very much kerana tolong saya. So sekarang ni saya share pula saya punya screen. Okay, so kalau kita tengok dekat kita punya main repository, group punya repository, somehow Haris dah push dia punya client. Dan nampak tak, kalau kita tengok, kalau saya tengok kat commit ni, saya akan boleh tahu apa yang dia commit, apa yang dia buat, even saya tahu apa benda line yang dia tambah tu. Nampak? Itulah yang saya nak tengok tu. Itulah banyak markah tu. Kalau kamu tengok dalam your group project, akan ada collaboration punya markah. So saya nak tengok semua mesti contribute a code, right? So mungkin ada seorang yang dia punya lead developer, mungkin of course dia akan contribute more code. Tapi at least team member yang buat report tu mungkin dia not very focus kat buat code, tapi at least dia ada contribute something, right? So nampak ketiga-tiga tu contribute. Anyhow, so sekarang ni saya nak buat saya punya readme file pula. Okay, so kalau saya git status, dia tak detect lagi lah ada file kat situ. So contoh, anyhow, saya nak buat dulu saya punya readme file. Okay, so saya buat nano readme file, readme.md. So saya buat project title. Online. Okay, so this is my readme file. So kalau saya ls, saya akan ada satu file baru. Tapi nampak tak? File Haris tak ada lagi. Pasal dia tak synchronize lagi. So kalau kita git status, dia cakap ada satu file not been tracked lagi. So saya git add. Alright, so kalau saya git status,
So satu uncommit file, so saya commit, so git commit -m, so saya cakap tambah readme file untuk senang rujuk contoh. Okay, so kalau saya git status, right, so dia cakap we are ahead. Okay, so mungkin saya nak push dulu. Okay, sepatutnya kita kena pull kan. Cuba tengok kalau saya di mana saya tak pull dulu. So saya terus git push. Okay, nampak dekat sini fail because dia somehow dekat sana ada satu ada satu file yang tak ada dekat kita punya local repository. So nampak tak, kita kena pull dulu. That's why. So of course, kalau kita buat 3 orang, mesti akan ada konflik pasal dia ni commit code, dia ni commit code, right? Kalau kamu bekerja dalam company macam pengalaman saya, company yang besar, ada 10 programmer contribute to the same code base. So of course akan ada orang push, akan code, akan orang merge. So memang kita kena buat git pull dulu. So saya git pull dulu. So dekat sini saya akan merge kan, right? So just control X. So somehow bila saya list kan, dekat sini dah ada dah code Haris tadi tu. Okay, even saya boleh tengok git log. Maksudnya saya boleh tengok siapa yang push Haris. So apa yang dia buat. So everything. So that's why kita kena ada this code versioning punya program. Okay. So bila saya dah okay, so saya boleh push. So saya push your origin main. So right. So bila dia dah ni dan alright, so now saya dah boleh push dan kalau kita buka dekat kita punya GitHub repository akan ada the new code, the new file lah. So Haris pun akan buat benda sama. Bila nanti dia buat satu file, bila dia nak push, dia akan pull, dia akan dapat dulu readme file ni, baru dia boleh push the new configuration. Right, so that's why. Itulah kita buat team punya collaboration. Right, so you can see here kita ada 4 commit yang dah berlaku. Right. Okay, ada soalan? Okay, so far so good. So by the way Haris, thank you kerana membantu. Okay, so macam mana orang lain? Okay ke? Ada soalan? Any question to be asked? No? Nothing? Okay, so kalau tak ada, saya buka lah peluang untuk tanya berkenaan dengan projek ataupun nak tanya anything berkenaan dengan code. Okay, so mungkin ada error ke apa. So anyone? So I think I stop sharing here. So macam ni lah buat, nanti saya akan sharekan this process supaya boleh rujuk lah macam nak buat code collaboration untuk gunakan GitHub. Okay, so tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, then I will waiting for your question ikut WhatsApp lah. Mungkin malu kan, mai ke apa. So good luck. Apa maksudnya bikarbonat? Okay, okay. Saya jawab Ashraf dululah. Okay, so bikarbonat tu sebenarnya daripada zaman saya main game lagi. Maksudnya zaman-zaman saya muda. Zaman saya muda lah. Maksudnya dulu saya ni kaki sisi juga. So maksudnya kaki sisi. So saya ni jenis macam dululah zaman saya game tu tak ada Dota tu semua. Tapi saya main game Red Alert tu semua kan. So saya banyak masuk pertandingan lah. So bila saya masuk pertandingan game tu somehow itulah my nickname. Dan saya bila saya kerja pun, bila saya jadi developer pun, itulah juga saya punya username. Okay. Okay, so tadi Syuhaida tanya apa beza letak help
after git clone URL tu. Alright, so macam yang siapa ni? Macam Haris buat tu kan. Haris buat cepat sangat. So sebenarnya macam ni. Kalau kita, okey tak apa. Saya ya Haris laju sikit. Okay, anyhow, saya buka satu lagi saya punya PC Kita tengok beza dia. Saya buat kat sini tak apa kot. Alright. So contoh kalau saya git clone, so maksudnya kamu adalah team member. So nak clone kan, nak contribute code. So dia clone. So kita tengok Okay, so kalau saya gunakan command git clone of the existing repository, right? So tapi sebelum tu jangan lupa untuk bagi akses kepada kamu punya team member untuk tukar kod dalam tu, untuk contribute kod dalam tu, kena yang saya tunjuk tadi tu, kena buat dekat setting tadi tu. Okay? Alright, so bila dah, kalau kita git clone sahaja macam ni, dia akan create folder dia based on nama repository dia. Like kat game kan. So, kalau saya dah ada kat sini. So, sekejap saya buat satu folder lain. Sekejap Saya buat make dia test. Contoh. Pasal kalau saya buat kat sini nanti dia akan override this one pasal dah ada. Okay, so make the test. Okay, so saya masuk dalam folder test tadi. Okay, so kosong, tak ada apa benda yang akan konflik kan. So saya buat semula, saya git clone. So git clone this one, right? Kalau saya tak letak macam any nama belakang ni, so maksudnya dia akan buat folder untuk for this one based on nama repository ni. So kalau contoh saya buat for this one, git clone. Okay, kalau saya ls, nampak tak? Dia buat nama online card game. So kalau dalam folder tu akan ada lah online card game. Okay. So macam mana kalau Haris buat tadi? So the git clone, dia betul dia letak this one. Nama. So contoh saya nak folder tu saya tak nak gunakan default nama online card game. So saya nak buat untuk nama dia ITT. Saya tak share screen saya. Oh sorry. Minta maaf. Oh tak share balik. Saya share balik. Sorry. Okay baliklah. Alamak. Kena ulang balik. Minta maaf. Okay, so again saya delete balik this folder. RM, RF, test. Okay, so ulang balik. Kalau saya nak clone repository ni, maksudnya saya adalah team member yang lain. So saya copy balik benda ni. Okay, kalau saya gunakan just git clone macam ni, dia akan create a folder. Maksudnya yang contain all the code yang been tracked dalam git punya tree tu. Based on nama repository ni, online card game. Okay, so contoh saya buat macam ni. Tapi saya tak boleh buat lah dalam saya punya current directory ni. So saya punya current directory. Pasal tadi ada file online card game. So nanti dia akan konflik. So saya buat satu folder baru. Test. Okay. So saya pergi masuk dekat dalam folder test tu. ls kosong. So tak adalah kita punya ada konflik kat situ. So again saya copy balik. So kalau saya buat macam Haris buat tadi, saya buat macam ni, git clone. So kat sini dia akan create satu folder online card game. Nampak? Sama dengan nama this repository. Oh, untuk awak pun untuk saya. Okay. Alright. So for this one. Okay. So kalau kita masuk dalam ni, so adalah semua all the code. So kita ada, kalau kita get status, dia dah ada semua. So kita boleh git push, origin semua dah buat. Okay. So kita kan boleh straight away buat coding dekat sini. Okay. So macam mana kalau saya tak nak tak nak minta git buatkan folder based on saya punya nama repository tu, nak nama lain. So kita buat macam Haris buat tadi tu. So git clone, tapi kita letak nama folder kat sini, contoh project ITT. Contoh nama project apa? Nama folder tu. So dia akan create. Kalau ls nampak ada satu folder. Itu je beza dia. Okay, so kalau kita pergi sini adalah folder code. Kita nak tukar default folder tu. Okay. Jawab ke Syahida? Betul, macam tukar nama je. Betul. Okay. Boleh So nanti buat semua dalam ni lah. So dah ada dalam ni, nak run Python semua dalam ni lah, ataupun nak compile semua dalam ni. Okay, so nanti saya sharekan ni.
Okay, so since saya tanya tadi, mungkin tak ada siapa yang nak tunjuk lagi kod dia. So mungkin minggu depan kot. So minggu depan kita akan buat lagi meeting macam ni supaya nanti saya nak bagi peluang dekat kamu untuk share screen. Untuk tunjuk dengan saya mungkin ada kod yang mungkin saya boleh bantu berkenaan your code. Okay. Kalau tak ada, then I leave you guys here. So saya boleh tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Alright. Sekejap saya bagi attendance. Alright, saya letak dekat chat box. So, jangan lupa untuk isi attendance. So if you doesn't have any question for me, then Assalamualaikum. I see you guys next week. Okay. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Salam. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, sama.